guys, oh. Mm. Ito guys. Ito guys. Ayan guys. Malakas guys. Manghunting uhong guys. Ay napakasarap ang uhong guys. This is the sunlight. Yan guys. Here. Hi guys. Dito guys oh. Hi guys. Ito guys. Ito guys oh. Ito guys. Hi guys. Ano siya guys. Tuyo ko niyo mo siyang bundo. Kung asa dapit ng turo. Ano siya guys. Imula na siyang kaon guys. Kaya kahapon ni madaot na siya. So arin sa ta guys. Murag bilid naman siguro na ako arin guys. Kaya murag na naman nag-unag kuha guys. Kasi wala na ikuan guys. Ato nanguha ko last week guys. Mura na nito na uskog panguha guys. Ito guys. Yan guys. Yan guys. Yan. That's it guys. Yan guys. Yan. Yan guys. Masarap yan guys. Yan guys. Yan guys. Ito guys oh. Pero nalaos mo siya guys. Ano lang siya guys. Ito pa guys oh. Aray. Tabi-tabi. Tabi-tabi. Kinahanglan din ka mo sa ka guys. So, nasa imabaw guys oh. Ito guys oh. Naputol guys. Kitungod sa kagahi guys. Ayan guys. Ayan guys oh. Ayan guys. Bantay sa kabila guys. Ouch! Nagdandahan ko guys kasi malaki yung mga bundok guys. Akit tayo dito guys. Ito guys. Ito guys. Ito guys. Ito rin guys. So ito guys. So ouch! Ito na guys. Meron ding iba wala. Meron ding iba meron. So, dapat ikutin nyo guys. Para makahanap kayo. Pero ito, magkahapon pa to guys. Pero, hindi na to madala guys. So, okay lang guys. Dito tayo guys. Ang hirap sa bukid guys no. Dito guys. Masarap to guys. Ito guys oh. Ito guys. Yan guys oh. Yan guys.
maraming nasisira guys kasi hindi ko nabalikan yan guys. Hapon kasi yan guys eh. Pero mas ano yung umaga guys. Ito kahapon baguro to guys. Pero kunin na natin guys. Okay guys. Ito guys oh. Ito guys. Ito siya guys oh. Yan guys. Yan. Sarap to guys. Ganito sa bukid guys. Pero sige na lang. Ito siya guys oh. Yan guys. Yan. Yan guys oh. Ouch. Hindi ako marunong kumatkat guys. Pero ito guys. Guys. Ito guys oh. Yan siya guys oh. Yan. Yan. Ito guys pero okay pa to. Yan guys. Okay lang to guys. Kaya na guys. Hay. Agi mo talagang mahirap guys. So kailangan mo ng ano guys kasi matinik guys. Ito guys. Yan guys, kailangan mo ng sidsiin. Anuhin mo guys kasi meron sa ibaba. Ito pa guys. Oh. Guys, sidsirin mo guys kasi meron pa sa baba yan guys. So, ito masaya ako guys pag season ng puhong guys kasi bihira lang kasi kakakain kayo ng ganito guys. Kasi minsan-minsan lang tumutubo sa isang taon. Isang beses lang guys. Kaya sulit talaga guys. Kapag nandito ka guys sa probinsya. Sa mga bukid-bukid guys. Yung iba guys nasisira talaga guys. Oh, sayang. Yung iba guys sayang. Oh, nasisira. Meron naman tumuturo pero okay naman lang. Pero sayang talagang iba. Sisirin mo ng mahi guys kasi itong bundo na to guys hindi ito maramot sa kalikasan kasi tutubo talaga to guys. Marami akong nakuha dito guys. So kailangan mo lang tiyaga maghanap. Masarap to guys. So punta naman tayo sa ibang ano guys, iba na naman tayo pupunta guys. So